नमरूद की शरारत का बयान। मुआलिम में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नमरूद ने जब देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही व सालिम बच गए हैं तो उसने कहा, इब्राहीम के खुदा ने इब्राहीम को बचा लिया, अब मैं आसमान पर जाकर उसकी खबर लेता हूँ। अरकान दौलत ने कहा, तुम्हारे बस से बाहर की बात है, आसमान बहुत बुलंदियों पर है। उसने न माना और कहा, एक महल तैयार करो जिसकी चौड़ाई 3 मील हो और ऊंचाई जितनी हो सके। 3 माह तक ये महल तैयार होता रहा। नमरूद एक दिन उस महल पर चढ़ा, ऊपर देखा तो आसमान उतना ही बुलंद नजर आया जितना ऊंचा जमीन से दिखाई देता था। दूसरे दिन उसे और बुलंद बनाने का हुक्म दिया, लेकिन ऐसी तेज हवा चली कि उसके महल को तहस नहस कर दिया और उसके गिरने से बेशुमार खल्क खुदा तबाह बर्बाद हुई। उससे नमरूद का गुस्सा और बढ़ गया और कहने लगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा ने मेरा बहुत बड़ा महल तबाह कर दिया, अब मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हुक्म दिया कि 4 चीलें तैयार करो, उन्हें खूब खिला पिला कर मोटा और ताज़ा करो और एक संदूक तैयार करो जिसके 4 कोने हों और 2 दरवाजे, एक ऊपर दूसरा नीचे। उस संदूक के चारों कोनों पर 4-4 तीर बांधो, उनमें से बाज का रुख नीचे और बाज का ऊपर हो। फिर हुक्म दिया कि चंद रोज इन चीलों को भूखा रखा जाए। जब ऊपर को जाने का प्रोग्राम बनाया तो 4 मुर्दार संदूक के चारों कोनों के ऊपर बांध दी, जिसे चीलें देख कर ऊपर को बढ़ी। ये मंसूबा बनाकर नमरूद एक साथी समेत संदूक में बैठकर चीलों को उड़ाता हुआ आसमान की तरफ रवाना हुआ। 8वीं पहर साथी से कहा कि दरवाज़ा खोल कर नीचे देखिए ताकि मालूम हो कि हम कहाँ पहुँच गए। साथी ने जवाब दिया, नीचे पानी ही पानी नजर आता है। और बस फिर नमरूद ने दरवाज़ा खोलकर ऊपर को देखा। आसमान वैसे ही ऊंचा था जैसे उसे ज़मीन से दिखाई देता था। फिर 8 पहर के बाद ऊपर का दरवाज़ा खोलकर देखा तो वही कैफियत महसूस हुई। साथी ने निचला दरवाज़ा खुलवाया तो उसने जवाब दिया कि अब नीचे तारीकी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। उससे नमरूद घबराया और एक आवाज़ सुनाई दी, कोई कह रहा है, ए सरकिस, कहाँ जाता है? हज़रत उकरमा ने फरमाया कि इस संदूक में नमरूद का एक गुलाम था जिसने आसमान की तरफ तीर फेंका तो वो एक ऐसी मछली के खून से लथपथ होकर वापस आया जिसने अपने आप को दरिया से बाहर फेंका तो उसका तीर उसे लगा। बात कहते हैं कि वो तीर आसमान पर उड़ने वाले एक परिंद को लगा तो खून आलूद हो गया। गुलाम ने कहा, हम आसमान के खुदा को मार चुके, लिहाजा अब हमें वापस जाना चाहिए। नमरूद ने कहा, अब संदूक उठाने वाली चीलों का रुख नीचे करो और मुर्दार को भी। चुनांचे ऐसे ही किया गया। जब चीलों ने नमरूद के संदूक को नीचे जमीन पर दे मारा तो पहाड़ घबराए हुए समझे कि कयामत आ गई। वो थरथराने लगे। उसको अल्लाह ताला ने मुकर्रमा से ताबीर फरमाया। कहते हैं कि जबर तशद्दुद की बुनियाद सबसे पहले नमरूद ने रखी थी। ये पहला शख्स है जिसने बुराइयां फैलाईं। यही वो पहला बादशाह है जिसने ताज शाही पहना, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एक मच्छर से मरवा दिया जो उसके नथनों में से घुस गया और अल्लाह ताला ने उसे 40 रोज तक सख्त अजाब में मुब्तला रखकर मौत दे दी। हदीस शरीफ भेजते में एक नूरानी शहर है जिसे न किसी मुकर्रब फरिश्ते ने देखा न किसी नबी मुरसल ने। उसके अंदर बेशुमार महलात, बाला खाने, हूरें और खुदाम नूरी हैं। ये सिर्फ अहले अक्ल को नसीब होंगे। जब अल्लाह ताला अहले जन्नत को अहले नार से अलहदा करेगा, उसी बिना पर अहले अक्ल अपनी अक्ल के लिहाज से दर्जात में मुमताज और बुलंद कदर होगा और हर एक दर्जा हजारों साल की मुसाफित का होगा। जैसे मशरिक और मगरिब के दरमियानी मुसाफित है, वो दर्जात उससे भी 1000 गुना ज़्यादा होंगे। बिन कैस ने कहा कि मैं मदीना मनव्वरा हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। देखा कि आपके गिर्द बहुत बड़ा हुजूम है। उनके दरमियान काबुला हवार बातें सुना रहे थे और कह रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो अर्ज की, या अल्लाह, आज मुझे मेरा दुश्मन इब्लीस देखकर खुश होगा। मैं मर रहा हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, आपको मौत आएगी तो आप बहश्त में तशरीफ़ ले जाएंगे
اور وہ ابلیس بدبخت جتنی دیر زندہ رہے گا اسے سخت ترین عذاب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اولین و آخرین کی موت کا عذاب اس ابلیس کو اکیلے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا کچھ نمونہ بتائیے۔ ملک الموت علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ابلیس کی موت کا نمونہ بتایا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کیفیت کی وجاہت کے لیے لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے استغفار کیا تو آپ نے فرمایا، چپ رہو، یہ بتانے کی بات نہیں۔ لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو اولا کا حکم دے گا، اے اجرائیل، میں نے تجھے 14 طبق یعنی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی طاقت بخشی ہے، اور میں تمہیں اپنے تمام غیظ و غضب کا لباس پہناتا ہوں۔ تم میرے غیظ و غضب کو لے کر ابلیس رجیم کے یہاں جاؤ، اپنے ساتھ جہنم کے 70,000 سخت گیر فرشتے لے جاؤ جو سرتاپا غیظ و غضب ہوں، اور ان میں ہر ایک کے ساتھ جہنم کی بیڑیاں اور جہنم کے طوق ہوں۔ اس کے بعد اس ابلیس کی بدبودار روح کو جہنم کی 70,000 چابک مار کر نکالو، اور جہنم کے داروغہ کو حکم دو وہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ یہ حکم سن کر ملک الموت ابلیس کے یہاں اسی غضبناک صورت میں تشریف لے جائیں گے جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان کی وہ ڈراؤنی شکل اگر دنیا والے دیکھ لیں تو مر جائیں گے۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے قریب آئیں گے تو ابلیس سے فرمائیں گے، ٹھہر جا اے خبیث، میں تجھے موت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ تو نے کتنے زمانے پائے اور بے شمار خلق خدا کو گمراہ کیا، اب تیری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ ابلیس سے سن کر مشرق کی طرف بھاگے گا، لیکن ملک الموت اس کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ بسوئے مغرب بھاگے گا، لیکن ملک الموت پھر سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد ابلیس دریا کے اندر غوطہ لگائے گا، مگر وہ بھی اسے بچا نہ سکے گی۔ الحاجہ لقیاس کوئی سے اسے پناہ نہ دے گی، اور نہ ہی وہ ملک الموت علیہ السلام کی گرفت سے بچ سکے گا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور پر جائے گا۔ وہاں سے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مٹی ملتا ہوا بھاگتا رہے گا، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے گا جہاں آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے تھے۔ وہاں دوزخ کے فرشتے جو ملک الموت کے ساتھ آئے تھے اس کو لوہے کی بیڑیاں پہنا دیں گے، زمین اس کے لیے آگ کے انگارے بن جائے گی، جہنم کے فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور جہنم کی بیڑیوں سے خوب جکڑیں گے۔ اس وقت اس پر نجات طاری ہوگا اور وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ پڑھنے میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، اور پلیز سبسکرائب کریے گا۔